Teman-teman, mari kita lanjutkan. Ini untuk bab yang 17, pertemuan 13. Artinya hampir saja. Ini hampir, hampir saja ketinggalan pesawat gitu ya. Oke, yang pertama kata-katanya adanya kehilangan. Ini depannya erel ya Rabun ya. Irabara misalnya 지갑을 잃어버렸어요 gitu ya. Misalnya nih ya, 친구를 kehilangan juga sama ya, 친구를 잃어버렸어요. Misalnya misalnya karena kecelakaan ke 사고로 ronya ini artinya karena ya, karena kecelakaan itu kehilangan teman gitu ya. 지갑을 잃어버렸어요. 실수로 karena kesalahan ya. 실수로 지갑을 잃어버렸어요. Rosida ini artinya ketinggalan. Ini kehilangan, ini ketinggalan. Ini juga sama ya rumusnya. Rumusnya itu bla 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 놓치다 gitu ya rumusnya. Misalnya 비행기를 놓쳤어요. Atau misalnya 버스를 gitu ya rumusnya. 버스를 기차를 ini juga bisa ya rumus ternyata. 기회, kehilangan kesempatan. 기회를 놓쳤어요. Lanjutan 넘어지다 artinya terjatuh gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya ada makte, 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 eh, kesengkat gitu ya, apa sih Rebon kekait gitu, karena kekait dengan apa misalnya batang gitu ya, 넘어졌어요 gitu ya Rebonnya, 넘어졌어요 seperti itu. Misalnya Tiodaga lagi lari, Tiodaga larinya belum selesai, daga ya Rebonnya, Tiodaga 넘어졌어요 lagi lari terus jatuh gitu ya Rebon. Lalu budicida itu artinya bersenggolan ya, Rebon, bersenggolan, bersenggolan. Misalnya di sini berarti di sini wah gua gitu ya Rebon ya. Wah gua misalnya misalnya up up saram gua 부딪혔어요. Artinya bertabrakan dengan orang yang di depan, bersenggolan dengan orang di depan. Ini bisa juga pakai misalnya bertabrakan dengan mobil gitu kan, atau bertabrakan dengan dinding, tapi itu bukan pakai wagwa ya Rebo. Jadi kalau misalnya kayak begini, ini berarti wagwa. Misalnya yop saram gua dengan orang yang di samping ya, yop saram gua budi cesa. Tapi kalau misalnya kecelakaan, misalnya menabrak dinding itu eh, bisa juga dengan misalnya bioge menabrak dinding gitu ya. Bioge budi saya. Oke, torotrida itu artinya menjatuhkan. Misalnya 핸드폰을 떨어뜨렸어요. Biasanya kalau lagi mabuk banyak nih Rabon ya. 어제 많이
Begini lagi. Begini. Mhm. 어제 많이 취해서 어제 많이 취해서 핸드폰을 떨어뜨렸어요. Karena kemarin mabuk banget menjatuhkan handphone. Burinada kebakaran handphone. Aduh. Oh, misalnya 공장에서 불이 nassoyo gitu ya 여러분 ya. Sakukan ada kecelakaan gitu ya. Misalnya 도로에서 didoro di jalan sakukan nassoyo. 미salnya atau 친구가 교통사고 났어요 gitu ya. Misalnya teman kecelakaan, 친구가 교통사고 났어요 gitu ya. 고장이 나다 artinya rusak. Eh misalnya 고향에 내려가다가 갑자기 차가 멈췄어요. 아이고. 멈췄어요. 갑자기 차가 멈췄어요. 차는 고장이 난 것 같아요. 오케이. 네, kita lanjutkan. Sebenarnya ada warna ya, Robunnya di sini. Hayansek itu warna putih. Kamansek, jadi boleh kamansek, komensek, hitam. Misalnya pakai bahasa gini. 제가 좋아하는 atau tambah kajang gitu ya Robunnya misalnya. 제가 가장 좋아하는 색깔은 어, 흰색 atau 하얀색이에요. atau 저는 까만색 아니면 검은색을 좋아해요. gitu. Oke, 회색 itu abu-abu, 빨간색 merah, noran색 kuning, paran색 biru, 녹색 hijau, 연두색? Bentar ya, Rawon.
hijau muda, pink, orange, coklat. Alhamdulillah, maaf ya Rabun, coklat. Lalu ungu. Oke ya Rabun. Tadi kalau ini kan tanpa kalimat bisa pakai ya. Iot sekarang 연두색 이에요. Lalu misalnya iot atau nggak usah iot, bisa 이것은 이것은 갈색이에요. Oke. Nah, ini kalau tadi sudah warna, sekarang corak ya, julmoni. Iot muni, muni ya, Rebun ya. Ini ni dibaca ya. Munika, julmuni, 예요. 저는 어, 체크 무늬를 많이 좋아해요. 그래서 옷을 살 때마다 체크 무늬 옷을 sayo. Oke ya. Ini berarti motif garis lurus ya Rabun ya. Ini motif bunga. Ini motif atau corak apa ya Rabun ya? Panel. Kalau ini polkadot ya, mul bangul ya. Jadi namanya motif tetesan air. Oke, baik. Kita langsung aja ya Rabun ya. Ini antara Kelly sama Xiaoming. Tata bahasanya nanti di sini saja ya Rabun. Saya sebutin sekalian membahas ini. 오늘은 저한테보다 늦게 왔네요. Hari ini rupanya datang terlambat dibandingkan waktu sebelumnya, waktu lainnya ya gitu. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 karena hari ini orang tua kembali ke kampung halaman. Saya datang setelah mengantarkan ke eh, apa namanya bandara. Jadi ini mosida itu artinya mengantarkan ya Rabun. Mengantar karena mengantarkannya untuk orang lain ditambahkan mosi. Ini ditambahkan rumus. Jadi ini rumusnya ota, derida, atau judah. Jadi kalau misalnya, jadi rumusnya sih awalnya ini ya. Bentar, ulang. Oh, judah gitu ya Rabun ya. Judah. Nah, karena ini kan mosida itu kan artinya mengantar ya Rabun. Sama dengan derita. Tapi kalau mengantar untuk orang tua, berarti pakainya mosida. Ini bahasa sopannya, honorifiknya ya. Nah, kan kalau mosida kan berarti danya dibuang, eh danya dibuang menjadikan mosi ota gitu kan dari mosi ota judah. Nah, ini berarti dilengkapi lagi menjadi mosyo io kan kayak masyo kan ya Rabun mosyota eh judah. Gitu kan ya Rabun ya mosyota. Nah, karena ini mengantarkan orang yang lebih tua, maka pakainya bukan judah tapi
derita. Jadi mosyoda, mosyoda, karena sudah lampau ya, 들였어요 gitu kan ya. Ini kan pakai datangnya jadi mosyoda dariku, saya datang setelah gitu kan. Ini ada rumus go. Telah lagi setelah gitu ya. Mosyoda 들였어요 gitu ya. Jadi aljuda ini sebenarnya akhiran yang harus ditempelkan di depan kata kerja jika si pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang kita tidak lakukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Mmm, misalnya, memasak itu kan yorihada yorobun kan, yorihada. Nah, pada saat kita rubah menjadi memasakkan, berarti itu masaknya untuk orang lain ya, bukan untuk kita. Itu kenapa menjadi yorihada harus dipelaskan dengan aoda juda gitu ya, Rabun. Jadi yorihada adanya dibuang menjadi yorihada ya kan? Eh, salah dia. Jadi kan eh yori kan udah kan jadi yorihe da ju웠어요 gitu ya. 어제 무티아에게 무티아가 아파서 karena Mutia sakit 요리해다 주었어요. Saya memasakkan untuk Mutia gitu. Jadi pasangkan si Auda Juda ini. Nah, kalau misalnya memasakkan untuk Songsengnim karena Songsengnim kemarin sakit, saya masakkan untuk Songsengnim, tinggal diganti aja Judanya menjadi derida, maka menjadi 요리해다 드렸어요. gitu ya, Rabun ya. 요리해다 드렸어요. Jadi pakaikan si aoda juda atau derida ini di kata kerja apabila kata kerjanya itu merupakan pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Ya seperti bersih ya kan membersihkan misalnya membersihkannya untuk orang lain maka ditambahkan itu. Saya hari ini bersih-bersih buat Mutia gitu kan. Karena Mutia sakit. 오늘은 청소해다 주었어요. Nah, karena itu Mutia pakai 청소해다 주었어요. Jadi kalau misalnya membersihkan untuk orang tua maka menjadi 청소해다 드렸어요. Gitu ya, Rebun. Oke, kita lanjutkan. Oh, hari ini aku datang setelah mengantarkan gitu kan ya, orang tua ke bandara. Oh, begitu. Salmos itu teresteo sudah mengantarkannya dengan baik gitu. Iya, 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. Real ponhata ini juga rumus ya Rabun ya, artinya hampir, tapi hampirnya itu hampir hampir yang biasa menempel dengan beberapa kata yang menunjukkan bahaya. Misalnya hampir ketinggalan, kata kerja yang yang menunjukkan, aura negatif begitu. Misalnya hampir hampir tabrakan, hampir, kecelakaan, hampir ketinggalan, hampir terjatuh, hampir kehilangan, seperti itu ya Rebun. Makanya, real Ponhada itu, sering apa namanya, dimunculkan tata bahasanya pada saat tema pelajarannya adalah tentang kecelakaan gitu, atau misal hal-hal yang buruk gitu ya misalnya. Jadi real Ponhada itu sering menempel dengan kata kerja, atau kata sifat yang menunjukkan negatif. Misalnya, yaitu tadi sago, nalpon, hesoyo, apalagi ya Rebun misalnya. Misalnya hampir ketinggalan berarti nocilpon, hesoyo, apalagi ya Rebun misalnya torojilpon, torojilpon, hesoyo, apalagi misalnya iroboril pon, hesoyo, gitu ya rebun dan sebagainya. Jadi tapi eh nih keronde bienggi loh cilpon hesoyo hampir aja ketinggalan pesawat. Oh, kenapa? Ada apa gitu kan? Oh, gini no makceso karena macet sekali. Jadi terlambat jadi datang terlambat ke bandara. Acim betul bapak ini ya. Wah, pasti eh,
wah wah pasti sibuk dari pagi nih gitu kan. "네 정말 정신이 없었어요." Iya, aduh beneran riweuh banget deh gitu, riweuh sekali gitu kan ya. Out of mind gitu, yes I was out of mind gitu. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. Tapi, syukur deh karena tidak ketinggalan pesawat ya. Nek, silakan dengarkan ya 여러분 ya. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. Sekali lagi ya 여러분. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. Oke, kita lanjutkan ya 여러분. Eee, ini antara, Kelly kayaknya kehilangan dompetnya di, subway ya 여러분 ya. Nah, dia lagi laporan ke petugas, kereta gitu ya. "어떻게 하셨습니까?" "어떻게 어떻게 오셨습니까? Ada keperluan apa ya?" "Saya datang karena, kehilangan, tas." "Oh, kehilangan di mana?" Hari ini, saya turun dengan meninggalkan gitu ya, tasnya tersebut di subway line 2 pagi ini gitu ya. Line 2 tuh line hijau yang lewat Gangnam ya, Rabun. Bagaimana bentuk atau ciri-ciri tasnya? "까만색 배낭인데 itu tas ransel berwarna hitam sih," gitu kan. Tetapi, apa, boneka berwarna putih bergantung di tas itu ya, tali itu tuh tergantung ya, tergantung hang on gitu ya. "가방 안에 뭐가 들어있습니까?" "Ada apa?" "뭐가 들어있어요?" "Ada termasuk apa, ada apa di dalam tas itu." "Cek 두건하고 지갑이 들어있어요." Ada di dalamnya ada dua buah buku dan, dompet. Sebentar ya, 그럼 가방은 없는데요." Oh, tas yang seperti itu tidak ada nih, gitu kan. Oh, begitu ya. Jadi mungkin si Jigwonnya ini mengecek, di, eee, tas-tas yang hilang hari ini atau di antara tas-tas yang sudah hilang, yang maksudnya yang ditinggalkan para konsumennya gitu kan ya, disimpan gitu kan. Pas dicek tidak ada ciri-ciri tidak ada tas dengan ciri-ciri yang disebutkan sama si Kelly. "Wah, 꼭 찾아야 하는데 큰일 나네요." Wah, gawat nih gitu kan ya, harus dicari, harus ketemu gitu kan ya. Oh, kalau ketemu, kami akan menghubungi. Silakan pergi dengan meninggalkan atau menulis terlebih dahulu, kan AO Nota masih ingat ya, ya Rabun, di bab 16 kemarin, silakan menulis terlebih dahulu nomor telepon Anda di sini. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요.
가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 한 번 더 듣겠습니다. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 한 번 더 듣겠습니다. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책 2권하고 지갑이 들어 있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 네, lanjut ya Rabuni yang ketiga. Steven musen ancawun il isasaya Steven ada masalah tidak baik apa gitu kan. Eh, perasaan kamu tampak bu ida itu tampak atau terlihat tidak baik perasaanmu gitu kan ya. Serosan hayan se 가방을 잃어버렸어요. Aku kehilangan tas berwarna putih yang baru dibeli gitu kan. 식당에 두고 온 것 같은데 못 찾았어요. Kayaknya kayaknya aku eee, tinggalkan duda itu tinggalkan, duda meletakkan, meninggalkan. Aku tinggalkan di restoran deh, tapi aku masih belum bisa menemukannya. 식당에 물어봤어요. Sudah tanya ke restoran. Iya, 찾으면 연락해 주기로 했는데 katanya akan katanya maksudnya kalau ketemu dia apa namanya akan menghubungi tapi eee, belum diteleponi ya lagi anu saya belum dihubungi gitu kan ya. Eee, sebenarnya nggak apa-apa sih kehilangan eee, yang lain, tapi di dalam tas di dalam tas ada karena ada KTP orang asing, wah gawat nih gitu kan ya. Oh, jangan terlalu khawatir karena bisa mendapatkan lagi kok ID card orang asingnya, KTP orang asingnya. Kreo, oh begitu. Kalau mau mendapatkan kembali harus bagaimana ya gitu kan. Oh, pernah coba pergi ke imigrasi kan eee, di sana bisa mengajukan kembali. Jadi bisa ke sana kemudian jadi bisa ke bisa pergi ke sana lalu mengajukan kembali.
혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? Tahu tahu tidak, perlu apa ketika mengajukan? Oh, harus pergi membawa paspor. Punya paspor kan? Punya paspor kan? Eee, iya ada, terima kasih ya sudah kasih tahu, gitu. 잘 듣고 질문에 답하세요. 스티븐 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 기분이 안 좋아 보여요. 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 식당에 두고 온 것 같은데 못 찾았어요. 식당에 물어봤어요? 네, 찾으면 연락해 주기로 했는데 아직 연락이 안 왔어요. 다른 건 잃어버려도 괜찮은데 가방 안에 외국인 등록증이 들어있어서 큰일이에요. 외국인 등록증은 다시 받을 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그래요? 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소에 가본 적 있지요? 거기에 가서 다시 신청하면 돼요. 혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? 여권을 가지고 가야 돼요. 여권은 가지고 있어요? 네, 있어요. 알려줘서 고마워요. 네, 한 번 더 듣겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 스티븐 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 기분이 안 좋아 보여요. 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 식당에 두고 온 것 같은데 못 찾았어요. 식당에 물어봤어요? 네, 찾으면 연락해 주기로 했는데 아직 연락이 안 왔어요. 다른 건 잃어버려도 괜찮은데 가방 안에 외국인 등록증이 들어있어서 큰일이에요. 외국인 등록증은 다시 받을 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그래요? 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소에 가본 적 있지요? 거기에 가서 다시 신청하면 돼요. 혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? 여권을 가지고 가야 돼요. 여권은 가지고 있어요? 네, 있어요. 알려줘서 고마워요. Yang terakhir ya, Rabun. Ini kayaknya ada kemalingan ya, Rabun ya. Eee, dengan, kantor polisi di sana ya, eee, rumah saya kayaknya, 도둑이 들다 여러분. 도둑이 들다 itu artinya kemasukan maling, 도둑이 들다. Kenapa ini pakai nien got katayo bukan deren got katayo? Karena real bulkyucik ya 여러분. Jadi sebelum dipasangkan dengan, nien got katayo, realnya dihilangkan dulu. Rumah saya kayaknya kemasukan maling deh gitu kan ya. Tolong tolong segera datang ya gitu. Baik, tolong, sebutkan alamatnya. Oh, di sini, eee apa namanya, wilayah Silim, nomor 33 lantai 1 ya, gitu. Ini villa kayaknya ya, Bang. Baik, kami akan segera langsung, pergi gitu ya. Eee kami datang dari kepolisian gitu. Baik, silakan masuk. Eee orang yang terluka tidak adakah? Gitu kan. Iya, syukurnya orang yang terluka tidak ada. Dachida itu artinya terluka ya, Rabun ya. Eee eee, apa ya barang yang menjadi tidak ada atau menjadi hilang? 아직 정확하게 모르겠는데 masih belum tahu sih pastinya, masih belum tahu pastinya sih, tapi,
kayaknya, jam dan, notebook, tidak ada deh gitu, jadi tidak ada. Eee, Bagaimana ketika, datang ke rumah pertama kali, bisa tolong sampaikan? Ini kayaknya ada yang kurang deh ya Robun teksnya, nanti kita lanjutkan aja setelah dengarkan ya Robun ya. 잘 듣고 질문에 답하세요. 거기 경찰서죠? 집에 도둑이 든 것 같아요. 빨리 좀 와주세요. 네, 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네, 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네, 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네, 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 뭐지요? 아직 정확하게 모르겠는데 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데 제가 제가 아침에 외출해서 조금 전에 들어왔는데 itu artinya saya baru saja 조금 전에 baru saja kembali setelah, keluar di pagi hari. 현관문이 열려 있었어요. 현관문이 itu artinya, pintu depan ya. 현관문이 열려 있었어요. Jadi maksudnya ini kan pintu utama. Nah, antara pintu utama ada, pintu kayak bisa di depan sih Rum, pintu depan ya. Jadi pas masuk dia mungkin ngelihat pintu depannya itu, ini ya Rabun ya, terbuka gitu ya. Jadi dalam kondisi terbuka. Jadi, eee pintu depannya, 열려 있었어요. Lupa nih ya Rabun. 열려 있었어요. Jadi dalam kondisi sudah sedang terbuka. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데 그리고 집 안으로 들어오려고 했는데 lalu, dia, ryogo 했는데 itu artinya ingin, 들어오다 masuk, anero ke dalam jeep rumah. Jadi, pada saat saya ingin masuk ke dalam rumah gitu ya atau, saya ingin masuk ke dalam rumah tapi 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 어떤 남자가 seorang laki-laki 어떤 남자가 apa 혹, tadi? 조금 전에 집에 돌아왔는데 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 어떤 남자가 뛰어나왔어요 gitu ya. Pada saat mau masuk, seorang laki-laki, lalu meloncatlah ke arah keluar gitu loh. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 혹시 얼굴을 보셨습니까? gitu ya. Ini ajosinya, ini polisinya. 혹시 얼굴을 보셨습니까? Apakah Anda melihat wajahnya? 보셨습니까? dijawab. 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데 아니요. Ini perempuannya lagi ya. 아니요. 밤이라서 얼굴을 보지 못했는데
키가 큰 편이었어요. 키가 큰 편이었어요, gitu ya. Tadi, lihat wajahnya nggak? Tidak, karena malam hari, saya tidak bisa ya, ji 못했는데 tidak bisa melihat boda wajahnya, tapi, eee, lumayan tinggi sih, gitu. 하얀색 티셔츠와 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Oke, jadi, aku nggak bisa ngeliat tapi, lumayan tinggi sih. Eunpyeon ida itu artinya bisa diartikan lumayan, bisa dibilang, cenderung, termasuk gitu ya. Aku nggak bisa lihat wajahnya sih, tapi cenderung tinggi, tapi lumayan tinggi, tapi termasuk tinggi, tapi bisa dibilang tinggi gitu ya. Dia itu, pakai, eee kaos berwarna putih dan, celana berwarna hitam, lalu dia juga pakai topi berwarna abu-abu. Terus dibilang sama polisinya, "Baik kalau begitu." Oke, kita dengerin sekali lagi ya, teks sisanya di sini ya, Robun, saya nggak masukin itu, mungkin kepotong. 잘 듣고 질문에 답하세요. 거기 경찰서죠? 집에 도둑이 든 것 같아요. 빨리 좀 와주세요. 네, 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네, 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네, 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네, 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 뭐지요? 아직 정확하게 모르겠는데 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데 키가 큰 편이었어요. 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다. Oke, baik ya, Robun, silakan dikerjakan. Lalu ini, speaking-nya di bab 18, silakan lakukan percakapan persis kayak gini ya, Robun, tinggal diganti saja kabangnya menjadi apa gitu ya. Ini kan "어떻게 하셨습니까?" Ada keperluan apa ya? "Oh, saya datang karena saya kehilangan tas," gitu kan. "Hilangnya di mana?" gitu kan ya. "Oh, hilangnya, saya turun atau saya meninggalkannya," gitu ya. "Saya meninggalkannya di line 4, di subway line 4." Jadi line subway itu ada 9 ya, 여러분. 지하철 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini hoson. Jadi 지하철 1호선, 지하철 2호선, 지하철 3호선, 지하철 6호선, 지하철 9호선 gitu ya. 가방이 어떻게 생겼습니까?
paran색 benang인데 여러분 bisa mungkin nanti paran색 apa gitu bendanya gitu ya, warnanya apa. Di dalamnya, ada 3 buah buku. 네, 여러분 여기까지 감사합니다.